प्रभु ये कहा दो, ये भक्ति रखे दो, ये भाव रखे दो, ये भगवान रखे दो, ये जहाँ दो प्रभु ଭଲ ପାଉଥିବେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭୋଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ଷାଠିଏ ବହୁତ ଭୋଗ महाप्रभु विराजमान बैद्यनाथ बघेल बाबूकर रथ से तुम्हारा कार्यक्रम अनुष्ठित है। हनुमान
गौरव विराजमान गौरव सत्यनारायण नमस्ते